And we've been down. Y hemos estado bajo And normally y I sit in the back normalmente me siento atrás and I just play music and I sit in the back and just be quiet. y toco música y estoy en silencio. But I just decided Y decidí to get up and start walking. levantarme y comenzar a caminar. And I felt this river Y sentí este río like stirring up in my belly, que se estaba agitando dentro de mí, like a river flowing. un río fluyendo. And I remembered Yo recordé that feeling of that river ese sentimiento de ese of río freedom. de libertad And it's not based on the amount of people in the room. y no es de las personas en el cuarto. It was like when I began to walk and just stir up my soul. Es cuando yo comencé a caminar y a agitar mi I alma. began to worship like it was 1,000 people in Comencé the a adorar room. como si habían 1000 personas aquí. And he began to move in this place. Y él empezó a moverse en este lugar. He kept saying to me, Y él me "It's a decía a mí, river, es el río and it's always here. y siempre está aquí. You just not in it. Tú solamente no estás dentro de You él. just sat in the back Tú te sentabas atrás and you waited for somebody to put you in. y esperabas que alguien te metiera al río. But today you stood up Pero hoy tú te paraste and you put yourself in the river. y tú te metiste al río. And I mean, I felt revived. Y yo sentí que fui I wanted to avivada. pray for every single person in the Fui a room. lloré por cada persona que I estaba en wanted el them to cuarto. feel that river. Yo quería que ellos sintieran ese I wanted río. them to understand Yo quería que who entendieran we are. que nosotros somos. It's right there. It's all that we need. Está ahí, es todo lo que We don't- necesitamos. We don't have to look outside. No tenemos que ver We don't afuera. have to wait for somebody to lay their hands No on tenemos que esperar us. que alguien ponga manos sobre The nosotros. Holy Spirit El Espíritu Santo is enough. es suficiente. It's enough. Es suficiente. So I encourage you today. Yo te animo el día de hoy. No matter how many people show up or don't show Sin up. importar cuántas personas llegan o no llegan. No matter how the songs go or don't go. Sin importar cómo van los cantos o no van. No matter how our lesson goes or don't go. Sin importar cómo va nuestra lección I o cómo pray no that you va. would enter in, like you would put yourself in the river. Yo creo que te puedas meter al río. And I promise you, Y te prometo, you're going to be strengthened. vas a ser It fortalecido. was like I forgot, Era como que si me había but I olvidado. was grateful he reminded me. Pero estoy tan agradecida que él me I'll recordó do it, Krishana. de que él lo va a And it hacer. wasn't any works. Y no era nada It de wasn't- obras. Wasn't any striving. No tenía que luchar por I esto. just immediately felt free. Solamente inmediatamente me sentí libre. So I pray that today, Yo oro en este día. even as we're teaching this morning, Mientras enseñamos esta mañana, receive the instructions. recibe las instrucciones. Don't take it as condemnation No lo or tomes como a condenación whooping or something bad, o que te están trayendo dirección. but take it as corrección. instructions so that you can be strengthened. Tómalo como instrucciones para que puedas ser And encouraged. fortalecido y animado. Amen. Man. We are almost there. Ya mero estamos ahí. It's a marathon. Es And un we're maratón. the last 100. And Son I los know you're últimos 100. tired, I know you're worn down, Sé que estás but cansado, just keep pushing. pero sigue adelante. Keep pushing. Sigue That adelante. baby's about to give birth. Ese bebé ya va a nacer. It's right there. Está ahí. And I know it hurts. Yo sé que duele. It's time. We've been Estás carrying this thing cansado. for so long. Has pasado por mucho, It's about to give birth, pero y'all. ya estás a punto de dar a About to luz. give birth, y'all. Estás a punto de dar a luz. Amen, amen, amen. Amén, amén. All right. So when we came together, we, trying to figure out what we're going to teach. Pues vinimos juntos intentando saber cómo predicar o And enseñar. we figured that there's a lot of words that we speak that are very churchy. Y dijimos que hay muchas And- predicaciones que se parecen mucho de la iglesia. Sometimes we don't give understanding to these words that we're giving out. Y a veces no damos entendimiento a esas palabras que salen. And if you don't have understanding, Y si no tienes entendimiento, it's hard to use wisdom. es difícil usar la sabiduría. Wisdom is just applying the knowledge that you have. La sabiduría es aplicar el conocimiento que tú tienes. Without understanding, Sin entendimiento, it's hard to apply this wisdom. es difícil aplicar esa sabiduría. And so we've been discussing about garments, Hemos estado seasons, hablando and de las- transition, Temporadas, vestiduras y transición. and we kind of want to give an idea of what does these words really mean. Y queremos darte una idea de qué significan estas palabras. You know, when we say it's spiritual, I always like, what does that mean? Decimos, eso es espiritual. Yo digo, ¿qué es eso? Spiritual, you ¿Qué es know, espiritual? in the spirit. O en el espíritu. And I said I'm gonna do a study on it so we can really dive in. Y quiero estudiar esto para poder ir más profundo. But the most simplest
basic Pero lo más simple y lo más thing that I básico can say about spiritual, que yo puedo decir de la palabra espiritual, that it's something within, que es algo dentro de ti, something that you're dealing with on the inside. algo que estás tratando con dentro de ti. I talked about garments changing, and Pastor Ben talked about we are all soldiers, Yo hablé de las vestiduras que están cambiando y el pastor Ben habló de que todos somos soldados and we should be dressed in our battle garments. y tenemos que estar vestidos ready en to fight. nuestras vestiduras de armadura listas para pelear. Now, that was one of the things. What are garments? What does it mean? ¿Qué es la vestidura? ¿Qué significa eso? You know, some garments you are born with. Algunas vestiduras tú naces con ellas, Some things are placed on you as Al- you grow. algunas cosas te ponen arriba de ti mientras tú creces, Some of us put on these garments to protect ourselves, algunos de nosotros nos ponemos esas vestiduras para protegernos and some of us have made these garments into armor. y algunos de nosotros hemos hecho estas vestiduras como armadura. So, what are garments? Entonces, ¿qué es una vestidura? Garments are your attitude, La vestidura es tu actitud, your way of being, tu manera de ser, a mindset that you have about something. una mentalidad que tú tienes. In the world, they call this hats. En el mundo lo llaman cachuchas. That when you go to work, there's a certain way of yourself that you have to be. Y cuando vas al trabajo eres de una cierta manera. For example, when my wife is at work Por ejemplo, cuando mi esposa está en el trabajo and I hear her garments on of what she has to be at work, y yo oigo lo que de cómo ella está vestida para el trabajo, like, no, keep that at work, baby. When you dije, come no, on, tú estás en el trabajo, ahí mantente. take that off. Y le digo, quítate I'm esa not them cachucha. customers. Yo no soy esas personas con las que tú estás lidiando en el I'm your trabajo. husband. Yo soy tu esposo. Can you put on the garments of my beautiful wife? Ponte la vestidura de mi esposa hermosa. But that's what it is. Pero eso es. It's a way of thinking. That's why when the word says a garment of praise, Por eso cuando la Biblia dice una vestidura de alabanza, you have to come in here saying, no matter what, tienes que venir aquí y decir matter sin what I've been importar through, qué, sin importar lo que he no matter how my pasado, week has been, sin importar cómo está mi semana. Lord, I'm going to praise you through this. Señor, te voy a alabar a través de I'm esto. allowed the attitude of praise Voy a permitir que la actitud de la to alabanza overcome my attitude of life pueda and of venir this world. sobre mi actitud de la vida y de lo que está pasando. So when you hear garments, Cuando escuchas vestiduras, it represents a personal style of yourself. representa un estilo personal de ti mismo. Like we talked before, it's also a uniform. Es un uniforme. When I put on the garments of Church of Prayer, Cuando me pongo la vestidura de Church of Prayer, I walk in it. yo camino en eso I don't let nobody just talk crazy about us. y no dejo que You nadie can solamente feel hable that mal de garment nosotros. rising up, Puedo like, sentir esa vestidura que se está "Lord, levantando. let me bring on humility because I'm about to Déjame to pongo say la something." humildad mejor. But it's a certain way of yourself. Pero es una manera de quien tú eres. It's a tribe, a family you're born into. Eres la tribu de la familia a la cual tú naciste. It's an inward heart manifesting itself. Es de tu corazón se está manifestando. These are garments. Esas son las vestiduras. So we want to give you an example so we can get a good idea of what these garments are first. Queremos darte un ejemplo para poder que tú sepas lo que es las vestiduras. During the encounter, Durante el encuentro, I heard this word yo escuché esta palabra and it was Under Armour. y era armadura de And- abajo. And all I know is the brand Under Armour. Yo conozco esa marca de Under Armour And so I was like, okay. y dije, ok, So I began to research armor. comencé a buscar qué es la armadura. And there is actually a garment that's under the armor Y hay una vestidura que está debajo de tu armadura, that they never take off. de que nunca se quitan. Because if you put that armor just on your skin to skin, Porque si pones armadura de piel a piel, it will actually hurt you. te va a lastimar. You won't be able to move appropriately No vas a poder moverte because apropiadamente it's metal. It's porque es metal. depending on the army, it was leather, Dependiendo en el ejército o era, but it wasn't comfortable. no era cómodo. And so there was a garment, and it was normally linen or something light Había una vestidura que estaba debajo y era algo de material ligero that covered their whole body, top to bottom, que cubría su cuerpo entero desde arriba hacia abajo, that they kept on. que mantenían puesto. And then they put the armor on top. Le ponían la armadura arriba. And I was like, man, that brand stole that. Y dije, esa marca robó kingdom. eso del reino. But
He was showing me, Pero él me estaba mostrando, because we have been going through Ephesians 6. porque estamos repasando Efesios 6. You know, you put that armor on and off. Every day you got to put it on. Tú sabes que cada right? día te lo tienes que poner, esa So that means armadura. it come off at some time. Eso significa que And te he lo was- quitas a un He punto. was showing me there's an armor that you should never, ever, ever, ever take off. Y él me estaba mostrando que hay un tipo de armadura que nunca te debes de quitar. And the reason they left this Under Armour on, Y la razón que se dejaban esta armadura de 'cause abajo they could puesta, quickly, boom, put everything on. porque rápidamente se podían poner lo demás. But without that Under Armour, Pero sin esa armadura de abajo, they were not able to fight effectively. no podían pelear efectivamente. And so we want to show you an example of garments, Queremos mostrarles un ejemplo de las vestiduras how they work. y cómo funcionan. And then I want to show you the armor that's under the armor, or the garment under the armor Y quiero mostrarte la armadura que está debajo de todo that el he resto has de la chosen armadura. us to walk in. Y él ha escogido que nosotros caminemos en ella. So I begin to think about my life, Comencé a pensar de mi vida and we all know y todos sabemos that when you're born, que cuando tú naces, you're born pure. tú naces puro. You don't think a certain way or have children, they just love everybody. Niños aman a todos, They trust everybody. They just confían en go, well, todos. some kids. Bueno, algunos niños. But there's a pureness in your heart. Pero hay una pureza dentro de sus You haven't been corazones. defiled. No ha sido You just have profanado. an open heart. And that's why children, you should teach them at a young age, Enseña a los niños de una edad pequeña, because their heart is easily taught. porque su corazón es muy fácil para And so I want enseñar. to teach you about these garments. Y quiero enseñarte de estas I just vestiduras. I just kind of walked through some stages of my life Yo caminé de diferentes etapas de mi vida, where my garment was changed. donde mi vestidura cambió. And so I just want this to represent light. Quiero que esto represente la luz This is me at 5 years old. o la vida. Y esto, yo My light tengo is 5 años. shining Mi luz bright. está brillando. Everywhere I go, Donde quiera que yo voy, I'm free. estoy libre. I'm like, there's nothing covering me. Nada me está cubriendo. And at 5 years old, Y a los 5 años I get abused. me abusan. I get sexually abused. Me abusan sexualmente. And so there's a garment that covers me. Hay una vestidura que me cubre. I wanted to encourage or inform you. Quería informarles Some garments you take on que algunas vestiduras tú tomas yourself, tú mismo and some are placed on you. y algunas las personas te lo ponen sobre de ti. Some have been put on you. So at Algunos han sido 5, puestos sobre de ti. So, a la edad de 5 I was defiled, fui profanado and the garment of lying and defilement was placed on y me. la vestidura de mentir So y el profanamiento fue learned, puesto sobre de mí. so I learned Yo aprendí how to lie. cómo mentir. I learned how to cover up. Yo aprendí I cómo learned cubrir how to protect the one that was abusing me. y yo aprendí a proteger a aquel que me estaba So abusando a then mí. at age 12, Yes, before she moves on, I want you to see Quiero que veas progression of what happens because we all deal with something. la progresión de qué está sucediendo porque todos lidiamos con algo. At 5 years old, a word was spoken to her spiritually. A la edad de 5, una palabra fue hablada a ella Remember what we said, espiritualmente. Recuerda, Spiritually, something in the espiritual. Algo está sucediendo inside. dentro Something de that's ti. happening on the inside, it's not spoken of. Algo que no something es hablado, is dealing with you in your inside. pero algo está lidiando contigo And dentro this de ti. word is spoken. Y esa palabra es And hablada. at 5 years old, she has no idea what to do with these words. Y a la edad to de do with 5 these thoughts. no sabe qué hacer con esta But palabra o estos remember, the very pensamientos. first step Recuerda, el primer paso is a word spoken. es una palabra hablada. Whatever hurt somebody, a mother then said Si something. una to madre you, dijo algo, that word is in your inside. esa palabra está dentro de ti. A situation happens to you. Una situación A sucede, word is spoken on the inside. una palabra está hablada These dentro de are the ti. first thing of where garments are being laid upon you. That's Así es that cuando- word spiritually. La vestidura se está poniendo dentro de ti, es algo espiritual. but remember this light is still here. Pero recuerda, esa luz sigue aquí. So then at 12, Luego a la edad de 12, I learned to hide. yo aprendí a esconder. I learned to keep my hurt to myself. Yo aprendí a mantener lo que me dolía a mí I misma. learned self-preservation. Yo aprendí cómo protegerme a mí misma. I learned self-preservation. Aprendí cómo preservarme a I mí learned how misma. to take care of myself. Aprendí cómo cuidar de mí.
Now, is it my parents' fault? I never told them. No es la culpa de mis padres, yo nunca les dije, But somehow, pero de una somehow, manera I'm seeing myself because of this word. yo me miro a mí misma a través de esta I'm palabra, going to take care of myself. que yo me tengo que cuidar a mí misma. After that word is spoken, Después de que esa palabra se habla, there's a conforming to this word. tienes que It's te saying, conformas a esta okay, palabra. I need to conform because this word has been spoken to me. Esta palabra ha sido hablada a mí, ahora tengo que conformarme a My ella. mom says I'm this, Mi mamá dijo que yo soy so I esto begin to conform myself under this word. y yo comienzo It's a, the next step that you do with these garments. conformarme a esto, y es lo que sigue después de In the estas process vestiduras, that's happening. en el proceso que está sucediendo. It's not that you're at the point now that you're receiving or accept, but you're saying, you know what? I need to No es que estás recibiendo o negando, pero es que tienes conform que myself. conformarte a esto. But remember, the light is still there. Pero recuerda, la luz sigue ahí. Then when I'm 15, No tengo 15 años, I'm angry, estoy enojada. and there's a garment of anger. Hay una vestidura de enojo. Now I'm angry that no one protected me Ahora estoy enojada que nadie me protegió a mí. when I was 5, Cuando yo tenía 5 when I años, was 12. cuando tenía 12 años. No one saw that I was being abused. I need another garment. Nadie vio que yo estaba siendo abusada, ocupó otra vestidura. Because remember, these garments are placed on you. Porque recuerda, esas vestiduras son puestas sobre de ti. And later on, there's going to be some garments that you put on. Luego van a haber vestiduras que tú te pones. And this look how I look. Pero mira cómo yo me miro. It's hot. Está caliente. But remember, the light is still there. Pero la luz sigue ahí. Remember that there is still that innocent, Debía estar esa inocente pure child right there. niña pura. She's covered up. Pero ella está cubierta. And she's looking like she's all together, Y parece que todo está bien, but she's not. pero no lo es. After you conform yourself into under that word, Después de que te conformas abajo de esa palabra, the next step is the acting out. el siguiente paso es que lo comienzas a hacer. And when you act out, it's either out of anger, Es fuera del enojo, you can seclude yourself, te puedes hacer aparte but de there's todos an los demás. action that's now begin to take place because you have conformed so much under these words Pero ahora está that esta has been spoken acción under your life. que tú estás haciendo porque te has conformado This is a where esta palabra que frustration fue hablada en comes tu vida. in. Viene la frustración, This is where you're taking it out on someone. It's now estás these poniéndolo words sobre alguien begin to más come out of you. y después It's an comienzan a acting salir out de that you're ti. gonna have to deal with. Comienzas a actuar de esta manera. So now I'm 17 Yo tengo 17 años and I find value in pleasing people, y encuentro el valor en traer become placer a las personas, a people pleaser. complacer a las personas. I want to be perfect. Quiero ser perfecta, I want to look a certain way. quiero verme de cierta manera. And so I walk in this self-pride. Yo camino My God. en el orgullo, But the light is still in there. pero la luz sigue I ahí. just want you to remember this. Quiero que recuerdes esto. But just imagine how I'm walking. Imagínate cómo yo estoy caminando. I'm 17. Tengo 17 años I'm walking with all this stuff. y camino con todo esto. I have no idea. No tengo idea. I just think this is the way I am. Yo pienso que esta soy de la manera. I gotta be strong. Tengo que ser fuerte. I gotta be Tengo independent. que ser independiente. I don't even connect what happened to me when I was 5. Ni conecto lo que pasó a mí cuando yo tenía I'm 5 not años. thinking about that. Y no estoy pensando en eso. I'm just thinking today I'm a strong Y person. pienso, oh, yo soy una persona fuerte. That's the way God made me. Es que Dios me hizo. I'm independent. Soy independiente. I make these choices for myself, Yo hice esas decisiones por mí misma. but the light is still in there. Pero la luz sigue ahí. After you're done acting out, Después de que terminas a actuar estas cosas, now we're dealing with a transformation of yourself. ahora estamos lidiando con la transformación Now de ti you're mismo. transforming into a word that was spoken years ago. Ahora te estás transformando you a said, una you palabra que have fue hablada a no ti hace idea años. Tú no tienes idea Why you're that way. por qué tú eres de esta manera. And that's where, like she said, we say this statement. Y decimos "This is the esto, way I am." soy de esta manera nomás. But it's not. Pero it's no not es.
with the original purpose of who you are. No fue el propósito original Things de have been quien tú spoken eras. over you. Cosas fueron habladas You sobre de have ti. conformed under these Te has things. conformado en estas These cosas. things are beginning to act out in the way that Comienzas you a actuar de are. esta manera con esas palabras. You're understanding how you like to act out. Entiendes que así And te now gusta you're actuar. transforming yourself to be this way. Y ahora estás transformándote the para hacer de esta transformation. manera. That the enemy is trying to get in you. Y es lo que quiere el enemigo hacer. All right, so now I'm 20 Pero tengo 20 años and and now I've been making poor relationship choices, y ahora estoy tomando decisiones en mis relaciones no bien. not because I think that this connects to when I'm 5. No porque pienso que esto conecta cuando yo tenía 5 años. I've been making bad choices, Yo estoy tomando decisiones malas. and now I'm dealing with abandonment. Y ahora estoy lidiando con ser abandonada. And so there's this other garment that's placed Y on es me. otra vestidura que es puesta sobre de mí. And so I'm all covered up. Y soy toda cubierta. Can you see the light? ¿Puedes ver la luz? But is the light still there? Pero la luz sigue ahí, ¿verdad? Yes, and once from transformation, Después de la transformación, now we're dealing with the consequences. ahora lidiamos con las consecuencias. And this is where, once we're dealing with the consequences, things are beginning to opening up. Y To cuando ourselves that lidiamos con esto, Something wrong happened. cosas se empiezan a abrir a nosotros y Somewhere entendemos que down the algo line, sucedió. I'm not where I'm supposed to be. Piensas que I'm acting out in a way estoy actuando de cierta that I'm manera not que yo supposed no to be. debo de estar I'm dealing haciéndolo. with now the consequences Ahora lidio con las consecuencias. are you going to have to deal with. So now I'm 25 Ahora tengo 25 años, and I just got married me acabo de casar, and I'm about to have a baby voy a tener un bebé. and I find salvation. Y en cuanto a la salvación, Now I get saved, soy salva, but I'm still like looking like this. pero me miro así. And I'm struggling. Y estoy batallando. I've given my life to Christ. He dado mi vida a Cristo. I'm going to church. Voy a la iglesia. I'm doing everything I know to do. Estoy haciendo todo lo que yo sé que tengo que This is hacer. how I'm walking around. Pero sí estoy caminando. And you make it look pretty, you know. You Y haces don't- que you se don't mire look- bonito. You make it look right. Make it put it together. But look at me. Your attitude, Pero you make mírame. it look good. Tú lo haces make que se it mire spiritual. bien. Lo haces todo I'm strong in the espiritual. Lord. Yo soy fuerte en el say what I Señor. need to say. Yo digo lo que because tengo que God decir. told me. Porque Dios me dijo. I'm shaking. I'm sorry. But that's what we do. Y es lo que We take hacemos. these garments that's been given to us through a word that was spoken that was Tomamos that was esas not from vestiduras God. que vino de una palabra que no es de parte de Dios. And now we want to make it look good. Y ahora queremos que se But mire bien. For me, it was more armor. Pero para mí era más armadura. For me, I was protecting myself. Para mí esto me estaba protegiendo a mí misma. You're not going to get down into this heart. Tú no vas a entrar a mi corazón. You're not going to get that close to me. Tú no vas a acercarte a mí. And nobody would ever know because I'm smiling. Y nadie va a saber porque yo estoy sonriendo. And I'm so sweet. Y soy tan dulce. And I'm nice to everyone. Soy amable con todos. But I got this armor on. Yo tengo esta armadura puesta. And you think you're close. Y tú piensas que tú estás cerca de You're mí. not close to me. Y no estás para nada cerca. And God is like, I'm still in there. Y Dios dice, yo sigo ahí adentro de ti. And I didn't know Y yo no sabía how to take these things off from me. cómo quitarme estas vestiduras. Because I had been walking around with it so long Porque estaba caminando con ellas por tanto tiempo. that I thought it was just me. Y yo pensaba que era yo. I thought I'm just melancholy. Yo pensaba I'm que just sad. estaba triste, I'm melancólica just serious. o seria. I thought that's just the way I am. Yo pensaba, así soy. But that's not the real me. Pero no es la verdadera yo. When salvation comes, Cuando viene la salvación, a new word is spoken. una nueva palabra es hablada. And the issue is that it's not just one word. Y no es that we're solamente una dealing with. palabra que estamos lidiando. We're dealing with words over years. Y estamos lidiando con palabras que vienen a través de Not los just words años. people that has given us, No solamente palabras que las personas nos han dado a but nosotros, words that we have spoken to confirm the words that have already pero been palabras que spoken. nosotros hemos hablado para confirmar las Thoughts. palabras que otros hablan de nosotros. Thoughts of all those things. So Pensamientos de todo eso. you get this new word of salvation that this is what you are. Y recibes esta palabra de salvación And y you que dice, want to tú eres grab quien, onto this new tú eres word. eso y te quieres agarrar de esa palabra.
but you have all these other words that you're dealing Pero with. tienes todas estas otras palabras con las cuales estás lidiando. And with this new word, now you're trying to do the same what's the word I'm looking for? Same order. Y con esta nueva palabra quieres hacer la misma God gives orden. you a word. Cuando Dios te da una palabra, Now you're trying to conform under this word. ahora quieres You're conformarte trying bajo to de esta act out this palabra word. y quieres actuar de esta palabra You're trying to be transformed by the words of God. y quieres ser transformado por la palabra de So Dios now we can receive the consequences para recibir las that God consecuencias has set for us. que Dios tiene para nosotros. But we're dealing with all this other stuff. Pero lidiamos con todas estas otras And that's the cosas challenge that we're dealing with as a church. y ese as es el a reto body. con el cual tenemos como iglesia. These words are in us. Esas palabras These están dentro de garments. nosotros, esas vestiduras. So when I'm asking and we say, hey, put on your new garments. Cuando yo digo, ponte tu nueva Man, you're like, vestidura, Pastor, don't you see all this stuff I'm wearing? le digo, pastor, ¿ya ves tú lo que yo tengo puesto? But like we said in that one teaching, the issue sometimes, El problema a I don't wanna get ahead veces of ourselves, is that you taking off those garments es que tú tienes que quitar esas vestiduras exposes you. y que eso te va a exponer a Nobody ti. likes to get undressed in front of Y you. nadie le gusta desvestirse en frente de los demás. Nobody. A nadie. And that's what the uncomfortableness that Y eso es muy we're all incómodo. dealing with right Y now. estamos todos lidiando con eso. How do I take it off? Okay, ¿Cómo me lo stop. quito? Okay, so this is what he said to me. Y eso es lo que él dijo a mí. He said, how you are, I want Co- you to remember this. Quiero que recuerdes esto. How you are Como tú eres, is not how you have to remain. no es como tienes que permanecer. How you are Como tú eres, is not how you have to remain. no es como tienes que permanecer. Now listen, he said, if you accept, this is just me, Si tú aceptas que esto soy yo, you won't fight against it. no vas a pelear en contra de esto. You'll be like, I'm this way. Yo soy de esta manera. This is just who I am. Es quien yo soy. So I won't ask God to take it off from me. No voy a pedirle a Dios que lo quite de I mí. won't ask to be set No voy free a pedir que sea libre, because I've accepted porque yo he aceptado, this is me. esto soy yo. So that's why when I came into salvation, Cuando venía la salvación, I was like, this is my personality. dije, esta es mi personalidad. This is how I am. Así yo soy. I'm just this way, but I realized Pero on me the di journey, cuenta en la jornada, as each layer was coming off, mientras cada etapa estaba siendo removida, you are a totally different person, Krishana. eres una persona tan diferente, But you've been covered up. pero ha sido I cubierta. want you to always remember that. Quiero que siempre recuerdes How you esto. are Como tú eres, is not how you have to remain. no es como tienes que permanecer. Also, the things that you've done and the things that you've been through Las cosas que tú has hecho, las cosas que tú has do pasado, not define who you are. no definen quién tú eres. Those are just things that you've been through, Esas son cosas las cuales tú has pasado. you know. So remember that. Recuerda eso. And I want to say this. Quiero decir esto. It's so hard Es tan difícil to see yourself. verte a ti mismo, No matter how cute my wife can make this thing be, sin importar qué bien mi esposa puede hacer que se mire esto. we all on the outside gonna be like this. She got too much on. Todos de afuera vamos a decir, tiene mucho puesto, She need to change. tiene que cambiarse. You know, and that's the challenge that we have Y es este reto que tenemos of seeing ourselves and how we're clothed. de vernos a nosotros mismos, de cómo estamos vestidos. Last week, Pastor Ben said, La semana pasada el pastor Ben dijo, we're in a battle, estamos en una batalla and some of us don't know it. y algunos de nosotros no lo sabemos. Some of us, I wrote down, some of us are fully clothed, Es que algunos estamos completamente vestidos, ready to fight, listos para pelear, but look at the garments I got on. pero mira la vestidura que yo tengo puesta. Who team am I fighting for? ¿En qué equipo estoy peleando? I'm ready to fight though. ¿Estoy lista para I'm pelear? at church. ¿Estoy en la iglesia? You say, "Are you fully clothed?" Yes, Y si Pastor estás Ben, todo I am vestido, fully sí. clothed. Estoy toda vestida y lista. I got my garments on. Tengo mis vestiduras and I can't- puestas. I can't even fight right because I'm Y trying yo to no help puedo her out. pelear porque yo la estoy ayudando a ella. Baby, help me. I'm like, Y baby, dice, amor, I'm fighting ayúdame. Dice, yo estoy over here peleando acá myself. yo mismo. That's why I said, I'm- who am I I'm fighting? getting Y por frustrated. eso dije, ¿con quién estoy You peleando? know, Yo me I'm getting frustro. frustrated. Yo me I'm blaming frustro. her for the battles that I'm supposed to be fighting because Estoy peleando con ella can't con las batallas que yo tengo que pelear. focus. And porque that's no me what puedo we're doing enfocar. in the church. Y es lo que hacemos en la iglesia.
But that's what I thought about. I De eso said, pensé. whose team am I fighting for? ¿En el equipo de quién estoy peleando? I am clothed, Yo sí estoy vestida, but I need to put on the right garment. pero tengo que ponerme las vestiduras And you correctas. can't put on his garment on top of this. Y no puedes poner la vestidura de él won't sobre work. esto, no va a And you funcionar. cannot fight with these garments. You fought with these garments for so Has long. luchado con esas vestiduras por tanto tiempo With everything that you've been through and you've learned todo to lo que be has hard, pasado, be strong. es venir a ser So fuerte you y think duro y tú piensas These are my battle garments. que esas son mis This is what vestiduras por la helped me batalla. before. Es lo que me ayudó antes, It doesn't bring the consequences pero no todas las consecuencias that we want. que to happen. queremos que sucedan. Because see, for me, Porque like I para said, it was mí, armor. Yo dije, esto era mi armadura. I'm not seeing it as a negative. Yo no lo miro como algo I'm saying negativo. I had to be strong. Yo digo, yo tuve que I ser know fuerte. how to take, harshness. Yo sé cómo lidiar con personas I bruscas. have to remain. I know Yo how tengo to que stay. permanecer. Yo sé cómo quedarme. It's not the right garment. Pero no es la vestidura correcta. It- the one thing that I've learned Lo que that yo he the enemy will aprendido do, que el enemigo va a hacer, he would take something and pervert it. va a tomar algo y lo va a pervertir. And that's what he's done. Y es lo que él ha hecho. He's taken something that God will give you Él ha tomado algo que Dios te ha and dado you pervert it from the garments that you have on. y lo va a pervertir con las and you vestiduras que tú tienes operate in a puestas way para operar de cierta manera it's not fruitful. que no va a traer fruto. It's coming out. It's in there. It's in there. Can we turn to Romans 13? Vamos a Romanos 13. While we turn there, I do want to say this. Quiero decir esto. Some of us get so comfortable in these garments that we Estamos have, tan cómodos en esas vestiduras que tenemos puestas. because she does look a little like she can go snuggled up, you know. Está un poco cómoda. Se mira como que puede dormir. Some of us fall asleep in these Algunos nos garments. dormimos en estas vestiduras. Some of us use these garments to go hide in the corner. Algunos usamos esas vestiduras para escondernos en la esquina. So we can get comfortable in this way. Nos hacemos cómodos But de esta someone said- manera. Some of us, when I say we conform, some of us, we don't like fighting. No nos gusta pelear. We don't want to fight. We're No not queremos fighters. pelear. No somos peleadores. But we get relaxed Y nos relajamos in these garments. en estas vestiduras. And whether you believe it or not, Y si lo crees o no, we're in a battle. estamos en una batalla. Whether you acknowledge it or not, Si lo reconoces o no, we're in a battle. estamos en una I was batalla. telling Duran, Le decía a Duran, it's never just a bad day. nunca solamente un mal día. It's not a coincidence. No es una coincidencia. There is not just you just happen No es que upon something. pasó algo así nomás. The enemy is, I say, he's not dumb. El enemigo sabe lo que está haciendo. He is making plans. Él hace planes. He knows you. Él te conoce a And ti. he's like, I'm gonna line this up. Y se on voy a alinear this." esto y esto. And by the time they get to church, Mientras lleguen a la iglesia, they ain't gonna lift their hands. no van a levantar las 'Cause they had a manos. bad day. Porque tuvieron un I día said- malo. I said, who does that hurt? Y dije, ¿a quién lastima Why do we do eso? that? ¿Por qué hacemos eso? I had a bad day. I can't worship today. Tuve un día malo, no puedo adorar el Who día we de hoy. hurting? ¿A quién estamos lastimando? You're not hurting God. No lastimas a Dios, You're hurting te yourself. lastimas a ti mismo. Because the worship is what's going to set you Porque free. la alabanza es la que te va a hacer libre. But you got to remember, Tienes que it's recordar, not by chance. no es por Look at Romans por 13:11. chanza. I Mira do wanna Romanos keep repeating 13:11. this over and over again. Garments, Las it's your vestiduras, attitude, tu actitud, it's your way of being, tu manera de ser, it's your mindset of how you do tu things. mentalidad de cómo haces las cosas, These things, because of life, esas cosas por la vida, have put on these attitudes of life. han puesto esas actitudes de la vida, So I'm gonna keep pushing that. That's what garments represent. son lo que representan las vestiduras. Romans 13:11 says, Romanos 13:11 dice, now if you go all the way up, it's telling you all these instructions. si ves más arriba te dice todas estas instrucciones, It's talking about being subject to authority, habla de ser sujeto a la autoridad, loving your neighbor, amando a tu prójimo, all the commandments. todos los mandamientos. And it says in verse 11, Verso 11, and do this knowing the time that now is high time y eso conociendo el tiempo que ya es to hora de awake out of levantarnos sleep, del sueño,
For now our salvation is nearer than when we first porque believed. ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando Look at your creímos. neighbor, say, turn on the lights. Mira a tu vecino y dile, prende las Come on, wake luces, up. despiértate. Verse 12. The night Versículo is far 12. spent. La noche está avanzada The day is at hand. y se acerca el día. And it says, therefore, let us. Desechemos pues, Who does us represent? ¿qué es pues? Us. Us. Nosotros tenemos que That hacerlo. means all of us. Todos nosotros, Not just the pastor. no solamente los pastores, Not just the worship no solamente el team. equipo de alabanza, All of us todos nosotros cast off the works of darkness. desechemos pues las obras de las tinieblas. Do you know what the word cast means? ¿Sabes lo que es It means desechar? throw it. Es aviéntalo. I'm ready to throw it because Estoy lista para aventarlo. he says, cast off, Desechemos pues, cast it off, desechemos pues, cast it off. Now desechemos pues, ahí está la luz. look what it says. Mira lo que dice. It says, let us, who is us, Desechemos pues, put on the armor of light. vestirnos de la armadura de la luz. Put on the armor of light. Vistámonos de las armaduras de la luz. Did you know that light is an armor? ¿Sabes que la luz es una armadura? Did you know ¿Sabías that light that he has given to que esa you, luz que él te ha dado a ti it's an armor? es una armadura? But he showed me it's an under armor. Y él me está mostrando que es una armadura que está That abajo. It's esa gotta be luz on the Tiene que inside. estar dentro de ti. It's got to be shining bright on the Tiene que estar inside. brillando dentro de ti. So that then when you put on your helmet of Para salvation, cuando te pongas tu then when you casco de put on your salvación, breastplate of righteousness, lo de it la can coraza work. de justicia pueda funcionar. See, with that garment of shame Con ese vestido de and vergüenza defilement, y profanamiento, and I decide to put on my helmet of quiere venir, salvation, yo decido ponerme el casco de la it salvación, can't work. no puede funcionar. See, it don't match. No But when I combina. have this light on the Yo inside, tengo esa luz dentro de mí and then I can place my armor. y luego puedo ponerme mi armadura. Man, I gotta talk about the light real quick. Voy a hablar de la luz Eh, rápidamente. She already, I know I'm not supposed to go there, but in John, En Juan it says the light confuses the dice que la enemy. luz confunde al So enemigo. it's like the armor that we got on, La armadura que tenemos puesta, prepared for battle. preparada para la When batalla, the light is cuando la shining, luz está brillando, it's messing up the enemy está right confundiendo there. al enemigo ahí. I don't even have to really fight because No tenemos que pelear I can't see nothing. porque el enemigo dice no puedo I ver. know, she's gonna be Can I mad at finish me my about this too. I can't. The light, see, the La problem luz. is this. El problema es este. We believe the light and the Nosotros darkness creemos que la are luz y on la equal vestidura playing fields. They're not even close on the no same están playing cerca. field. Darkness, let me tell you about La darkness. oscuridad, déjame les cuento de la oscuridad. Darkness is scientifically is not an entity. La oscuridad científicamente no es It's una not real. identidad. It cannot be measured like Entidad. light. Because light can be measured La in luz puede speed ser medida en qué and in rápido va quantity. y en cantidad. Light can be harnessed, darkness cannot be harnessed. La luz puede The ser thing conseguida, with pero la darkness- oscuridad no. La cosa con la oscuridad, Only way darkness shows up la única manera que llega la is if oscuridad light leaves. es cuando la luz se va. So wherever light is, Donde quiera que está la luz, darkness cannot even la stand. oscuridad no puede quedarse ahí. The only other thing, La única otra cosa the only other thing La única as otra we have cosa learned que hemos aprendido that can bring darkness of light que puede traer is us covering it. la oscuridad es nosotros But cubriendo la once luz. light is revealed, Pero cuando la luz es there revelada, is nothing that darkness can do. no hay nada que pueda hacer la So oscuridad. why does the church believe Entonces, ¿por qué es que la that iglesia there's cree actually a battle que hay between una darkness and batalla light? entre la oscuridad y There's la no luz? battle. No hay una batalla Because it can't fight light. porque no puede pelear en contra It de la cannot luz. survive when light No puede shows subir up. cuando la luz llega. The battle is that the light La batalla leaves es cuando la and luz the se va darkness comes. y la oscuridad viene. Man, go ahead, babe. I'm sorry. I think that's why when both of us, when we were studying, Cuando estábamos estudiando, we give the enemy too much
power Le damos and mucho poder credit. al enemigo y mucho crédito al enemigo. When God said, Krishana, Cuando Dios dice, Krishana, if you leave the space, si tú dejas el lugar, you leave it empty for the darkness to fill lo it. dejas vacío para que la oscuridad lo Or llene, if you cover it up. o si lo cubres, Some of us are covering up our life. algo estamos cubriendo nuestra Some of luz, us, that's that song. ese This canto, little light of mine. esa lucecita mía, I ain't gonna let la voy a dejar Proof it out. brillar. I'm gonna let it. But see, the problem is we El problema es, cover it. la cubrimos, We don't let it be because no there's dejamos que something sea, that's been spoken. porque hay algo que fue There's hablado, something that's been said hay to algo you que fue dicho a ti, that you have grabbed onto. que You tú te will has not agarrado let de it ello go y no lo has dejado ir, from your youth, from your hurts, from your pain. de tu ser You lastimado y refuse herido. to let it go. Tú rehusas dejarlo ir That is covering you up. y se te está cubriendo. I'm telling there's a little boy, little girl in Hay you un that niño y una niña is pequeña ready que están dentro de ti, que to están listos shine, para brillar, ready to show herself, para mostrarse a sí ready misma, to let it be known. para dejar ser que esta This luz is who I brille. am. Esta es quien yo This soy. is what I stand for. Eso es lo que yo This is creo. what I do. Eso es lo que yo hago. And that's what I realized. Y es lo que me di cuenta. I have been covered up. Yo estaba But I cubierta. just remember this one day. Y yo recuerdo este día, It's like when heaven and my spirit connected cuando el cielo y mi espíritu se conectaron. and I saw who I really am. Y yo miré quién yo verdaderamente soy. And I saw, Y yo vi. that's why worship is so Porque important. es que la alabanza es tan importante. When I stand before him, Porque cuando yo estoy delante de Él, this light, esta luz, that's why I say I can fight por eso yo digo que anything. puedo luchar en contra de cualquier cosa. As long as I'm standing, we learned Wednesday, we are pillars. Somos pilares. As long as I'm occupying the space that God has chosen Si yo for me to estoy stand en el in, lugar donde Dios tiene para mí, I don't move. yo no me muevo. That light, Esa the luz, enemy cannot take that el enemigo place. no puede tomar that ese lugar, position. esa posición. But I have been walking Pero yo around estoy caminando, all covered up. toda But cubierta. every time I was reading my scriptures, he said the light's still in Y there. mientras leía yo Krishana." las escrituras, la luz sigue ahí. It cannot be put out. La luz no puede ser apagada, It can be covered up. puede ser cubierta. Look what it says. Mira lo que dice. It says, let us put on the armor of light. Y vistámonos las armas de la luz. Let us walk properly as in the day, Andemos como de día, not in revelry and drunkenness, not in Honestamente, lewdness and lust, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias, not in strife, not in envy. no en contendes ni envidia. Verse 14. 14. But put on Sino the vestidos Lord Jesus Christ del Señor Jesucristo and make no provision y no for the proveáis flesh para los to deseos fulfill its lust. de la carne. He said to me, Y él dijo a mí, what you give attention to, a lo que tú das atención, you give permission tú to. le das permiso a eso. What you give A lo que tú your attention le das tu to atención, is what you give. eso es lo que tú permission le das to. permiso. That's good and bad. Eso es bueno y malo. What you set your heart on, Es lo que pones tu corazón. you have now welcomed that inside of your heart. Ahora los bienvenido a tu corazón. If you set your heart on Facebook all Si pones day, tu corazón en Facebook todo el día, everything about Facebook is todo all, lo de it's Facebook given permission inside tiene of me. permiso dentro de ti. But if I set my heart in the word, Pero si pongo mi corazón en I la give palabra, permission to the word. doy permiso a la I palabra, give permission to the word to doy walk permiso uprightly, que la palabra me to enseñe live in a way. para poder vivir de cierta I give manera. permission to the word to correct me. Le doy permiso a la palabra I que me give traiga permission to the corrección. word Le doy permiso a inside la of me. palabra dentro de mí. That's when he's saying, don't make provision. Entonces, no des provisión. Don't make allowances for your flesh. No permites que tu Stop saying what carne. you're saying. Deja de decir lo que estás Stop saying diciendo. Deja de decirlo. Don't stop letting these little phrases and words No cross your permites esas mind. palabras o Throw esas those frases que things crucen tu out. mente. Because the more you speak it, Porque lo más que tú lo the hablas, more you give permission to it, lo más que tú das you will permiso a find ello, yourself walking it out. te encuentras caminando en telling you, eso. I woke up this morning and Me thoughts desperté were esta just trying to mañana invade y my pensaba que quieren mind. invadir mi And mente. I was like, whoa, no. Y dije, no, no, This- no. this- why am I thinking ¿Por qué estoy on pensando this? esto? Why am I saying this? ¿Por qué estoy diciendo Why am esto? I allowing this to get birth in my ¿Por qué permito heart? que esto crezca en mi corazón? I'm telling you, when you come to the altar, Cuando tú and vienes al altar, it's
only thing that's in your mind is Y lo único que está en tu God, mente and es He Dios is moving in you. y Él se está moviendo You dentro feel de like ti. you can defeat Tú anything. dices que puedes derrotar You feel cualquier like cosa. ain't no way in the world. Dices que no hay I'm manera en el going back mundo to que yo that. voy a There's regresar no a way, eso. because Lord, you are doing Señor, something tú in estás me haciendo right algo now dentro de that mí. I know is you. It's not myself. Yo sé que eres tú y no soy yo mismo. These little words, Esas as palabras you walk away, pequeñas, mientras te alejas, little things that you let go in your mind, cosas que tú dejas ir en tu mente, that you start to give permission to your heart. que comienzas a dar permiso a tu talking about corazón. Once you allow that thing to get in your Cuando heart, permites que eso entre en tu corazón, your will is there, tu ready voluntad está ahí to lista say, para decir, what's in here? ¿qué está You gave aquí? permission this to come to me, so it must be right. Tú me hiciste entrar a mí, eso debe de estar bien. We have to stop letting these little things Tenemos que take us. dejar que estas cosas tomen Remember, nosotros. how you are is not how you have to remain. Recuerda, cómo Right. tú eres no es como tienes What que you've been permanecer. through, Lo que tú has pasado it's not who you no are. es quien tú eres. It's not who you are, y'all. No es quien tú There's eres. something that God has spoken over Algo you que tú has hablado, before time algo that que you Dios habló para forgot, ti que se te olvidó. that He's asking, come to me. Que Él I'll dice, ven tell a you. mí. Come to me. I'll tell you who you Ven a are. mí, yo te voy a decir quién tú I'll eres. tell you what you got. Yo te diré lo que tú I'll tell tienes. you everything I placed Yo in te voy a you. decir todo lo que yo puse dentro de I'll ti. tell you the reason why you are really that way. Te voy a decir por qué tú eres de esa That's manera what verdaderamente. You got to grab on to. Tienes que agarrarte And I want de to eso. say, Yo quiero if you decir, have been giving something other than the word or Sí. Christ permission, si le estás dando algo más que Cristo, Then today- permiso, entonces el día de hoy, then today es el día de you hoy, can change that. tú puedes cambiar He eso. gave you a will. Él tiene una voluntad. So today Entonces el día de you hoy, can renounce everything that you've been allowing. puedes renunciar a todo lo que tú has estado permitiendo. And today you got Y brand el new día de hoy mercy, tienes una misericordia nueva, brand new grace. nueva gracia. You say, God, I give you Dices, permission. Dios, yo te doy permiso. God, I'm going to be Dios, disciplined yo voy a ser to disciplinado set my heart on you this a week poner mi corazón en ti esta so that all semana. those things that I have Para que allowed, todas esas cosas que yo he permitido, see, once you stop paying it attention, cuando dejes de poner atención en it don't have eso, a place there. no tiene un lugar en ti. Once you decide and you Cuando tú choose, decides y tú escoges, that's why I don't want you to be in pues no condemnation. quiero que estés en condenación. I want you to know you got a new chance Quiero que right sepas now. que tienes una nueva Your oportunidad. when I was praying on Cuando Thursday, estamos hablando el jueves, God kept saying, el Señor me seguía diciendo, this choice you just made la decisión que acabas de tomar to worship para adorarme a mí, has changed your whole generation, ha Krishana. cambiado a toda tu generación, Krishana. Your children are changed because you Tus hijos son decided right cambiados now porque tú decidiste en este to let momento this river flow. permitir este río que It's fluya. one small decision. Es una decisión pequeña. Don't look and get overwhelmed with the future, No te preocupes tanto del futuro, but in your everyday decisions, pero en tu decisión de cada when you día. decide, God, I'm going to study Cuando right tú now, decides, yo voy a estudiar en este you are momento. changing your generations Tú to estás cambiando come. tus generaciones por venir. My children and their children Mis and their hijos y sus children. hijos y sus hijos de sus hijos It's going to be changed because I serán cambiados chose porque yo escogí to shine this light. brillar esta luz. I chose to worship. Yo escogí I adorar. chose to participate. Yo escogí I chose to participar. come to Yo church. escogí venir a la iglesia. I told you nothing is by Yo chance. dije, nada es por chanza. No decision is casualidad. by chance. Ninguna decisión es por It's casualidad. all intentional. Todo es intencional. So I want you to remember that. Y quiero que Because you can recuerdas. think, well, my God, I didn't my whole porque, life. Ay, toda mi vida. No. No. Is the cross strong enough? La cruz la I'm just cruz saying, no no, for real, is puede. the cross strong enough? La cruz no puede. If you cannot come back Si no puedes after you done regresar, messed up, Después de que and continue to mess up, cometiste un error y un say, error y un error, y Lord, decir, forgive me one more time. Señor, perdóname una If vez you más. If you're struggling with that, Si estás batallando con eso, if you say, you know what, I done messed up again, I can't Ay, come back. ya There's hice un error otra something in vez. you that does not believe the cross is strong Hay algo enough. en ti que no cree que la cruz lo puede hacer. There's an unbelief in you that says the Hay cross falta de can't do creencia en it ti que again. dice que la cruz no lo puede hacer otra vez. If you believe it's strong enough, Si tú crees que la cruz if lo puede you hacer, believe what he si did tú crees en lo que Él was enough hizo, for us, que eso es suficiente para nosotros, keep coming back. sigue viniendo. Every time you mess up, keep coming back. Sigue viniendo aunque cometas un tell error. People I counsel, I tell them this every time. Every time I Les digo come up esto here, I cada say vez. this. Cada vez que yo vengo Every aquí, yo digo esto. Lord, I'm back again. Señor, ya vine otra vez.
One more time. Can you give me one Una more vez time? más, ¿me perdonas? And every single time I come up here, Y I cada vez know que yo vengo aquí, yo because sé, that condemnation be on me. porque esa condenación está sobre de It mí. tells me, Me look, dice, look at you. mírate a ti. You said you weren't going to do it again. Dijiste You que no lo felt ibas a all hacer strong. otra Look at your vez. life. Te You sentiste climbed fuerte. Saturday. Look at me, y'all. I'm powerful. Dicen, míreme a mí, yo soy poderoso. And then you walked out that door and Luego sales de esas puertas threw it to the side. y la metes al lado. Do you believe the cross is enough? Ron? ¿Tú crees que la cruz es suficiente? Do you believe I'm powerful enough ¿Tú crees que yo soy tan to poderoso forgive you over and over para and perdonarte over and over otra y otra y and over otra again? y otra y otra vez? Yes, Lord, I believe it. Sí, Señor, yo lo creo. I believe it. Yo lo creo. Don't let that go. No dejes eso ir. I'm telling you, Te estoy diciendo. the enemy is trying everything in his power El enemigo quiere hacer todo en su poder to make you believe the cross is not strong enough to wash you over and over again. para hacerte creer que la cruz You no lo believe puede. what happened to you at 5 ¿Tú years crees que lo old que te pasó a los 5 años has set a way for you for the rest of ha your preparado life? el camino para el resto And de when tu he vida? said, I'm ready Y to cuando Él wipe it dice, all the estuviste way, para limpiar todo eso, I'm ready. estoy listo. Just keep coming back. Sigue viniendo a mí. So I'm telling you, every time I come Te up, estoy diciendo cada vez que yo vengo, it's why, Lord, I'm back again. digo, Señor, ya I'm regresé, back estoy aquí, because I need it again. I porque yo te need you necesito otra again. vez. Because there's a way that I believe Porque hay una manera que yo creo, that I've spoken. que yo he hablado, That's just the way I am. y es la manera que yo soy. Lust is in my bones. La lujuria está en mis From my- huesos, Way back. hacia atrás. Amen. Way back. Can we go to Colossians 3? Vamos a Colosenses 3. We wanted this message to awaken you. Queremos que este mensaje te despertara. Throw it because he kept saying to me, Porque seguía diciendo a mí, you got to put off and you got to put on. tienes que quitarte y luego You got to ponerte. put off every day, Krishana, Tienes que and put quitarte on. cada día y luego ponértelo. Every day, put off yesterday. Cada día Put quítate lo off, de ayer, put off what happened to you when you was a little girl. quítate lo que pasó cuando eras niña. And I want you to shine this light that's always been there. Y quiero que I don't brilles esta want luz que this- siempre ha like I said, estado I know. ahí. I know. But we say spiritual words. Decimos palabras And espirituales sometimes we don't. We're just saying stuff. y a veces solamente decimos we las say that, cosas. Cuando decimos Remember, esto, garments. There is an attitude. hay una There's actitud, a way of being hay una manera de every ser single day que cada día that you must take off. tienes que quitarte. There's an attitude. Hay una There's actitud, a way of being una manera every de day ser cada día that you have to put que te on. tienes que poner Every day. cada día. And we cannot use the excuse. Y no debemos usar la excusa. This is just how I Esa es am. la manera de que yo soy. That because I've been through this, Porque yo he pasado esto, it gives me me da permission to act the way I act. el permiso para actuar de la manera que yo estoy actuando. Because we want to take all this spiritual talk Queremos tomar estas palabras that we use in espirituales que church usamos en las iglesias and speak to your core. y hablar So a you don't have profundo no dentro de excuse. ti. Y nosotros no tenemos I excusa really know what does garments really mean. de qué es lo que es la vestidura. This is what we're saying. Es lo que estamos This is diciendo. something that you have to do Es lo que tú tienes que every hacer single day. cada día. I want us to stand to our feet. Quiero que nos pongamos de pie. Yes. I just want us to read Colossians 3 and 12. Quiero que leamos Colosenses 3:12. This is your armor. I mean, this is your garment Esa es tu under vestidura. your armor. Bajo tu armadura. This is what you got to put on. You got to keep on every day. Tienes que mantener esto puesto todos los días. This is what's going to give your outer armor strength. Esto va a dar a tu armadura de afuera fuerza. Remember, so I want us to declare this together. Quiero que digamos esto juntos. And that's, I say this just so we can get I really want y'all to get this. Quiero que I entiendan need you esto. to. When you have the breastplate of Cuando righteousness, tienes la coraza de and you justicia feel like righteousness y sientes que la justicia is hurting me. te está It's not lastimando, giving me, it's not producing what I no está need it produciendo to lo que yo quiero que produce. produzca. I need to be strong. I need to be Tengo hard. que ser fuerte y duro.
This armor of righteousness it don't Porque feel esta right. armadura de justicia no se siente It's bien. because your undergarments are not on Es properly. porque tu armadura You de throwing abajo on no está breastplate puesta of righteousness bien. to cut yourself up. Tienes la coraza de justicia te Messing está yourself up. cortando. There's something underneath. There's an attitude. Hay una actitud There's a way of being underneath this que tiene que estar righteousness. debajo de ti. Okay, let's read it. Hay que Verse leerlo. 12. Versículo 12. Therefore, Vestidos as the pues elect of God, como escogidos de Dios, he's calling you who you are, Él está holy diciendo quién and tú eres. beloved. santos y amados. Now, I want you to do this action. Quiero que hagas esta acción Put on tender mercies. de entrenable We already misericordia. cast it out, Pastor. Late now. You- You supposed to throw that Come thing out on. a long time ago. This put on tender mercies. Entrañables de Put on misericordia, kindness. de benignidad, Put on de humility. humildad, Put on meekness. de mansedumbre, Put on long suffering. de paciencia, Come on, put on bearing with one another soportándonos unos a otros, and forgiving one another. perdonándonos unos a otros. Come on, if anyone has a complaint against Si alguno another, tuviera queja contra otro, put on forgiveness. de la manera que But above all these things, sobre todas estas cosas, put on love. vestidos de amor, And he said, love is the bond of perfection. que es el vínculo perfecto. Love is going to bind all of those garments El together. amor va a unir todas esas Love armaduras is going to juntas. make you El mature amor te va a hacer so maduro that your tender mercies para que tus and your misericordias love, y tu your amor, forgiveness tu all perdón, works as one. todo obra como Now you uno. can put on your Ahora helmet. puedes ponerte tu Now casco de you can put on your salvación. Ahora puedes breastplate. ponerte la And they coraza are bonded y va together. a ser unido They are juntos. one. Son uno. Go to Ephesians 5. Vamos a Efesios 5. Ephesians 5. Efesios 5. Hold on. I gotta get there. Ephesians 5 and 8. 5:8. Now, you've already cast it out, Pastor. Ya te lo quitaste, pastora. This is what he's saying in Ephesians 5 8. Está diciendo eso en Efesios 5:8. For you were once darkness, Porque en otro tiempo eras but now you are tinieblas, light in the Lord. mas ahora sois luz en el Señor. Now walk as children of light. Andad como hijos de luz. For the fruit of the Spirit Porque el fruto del is in Espíritu all goodness, es en toda bondad, righteousness, and truth. justicia y verdad, Finding out what is acceptable to the Lord. comprobando lo que es agradable al Señor. Now, verse 11. Versículo 11. Have no fellowship Y no participéis with unfruitful works of en darkness. las obras infructuosas de Rather, las tinieblas, expose them. sino más bien repréndelas, Expose it. You repréndelas. don't want to have no fellowship. Porque no, tienes, I can't go back to what I used to no puedo be regresar a lo que yo era antes and communicate y comunicar with that defilement, con ese with profanamiento, that hurt, with that con esa herida self-preservation. y con el querer preservarme a mí No, misma. he said I was once Él in dijo, darkness. yo una vez estuve en tinieblas Now I can walk as a child of y ahora light. camino como hijo de When he luz. said you are light in the Lord, Tú eres hijo, see you luz look how, en el Señor. look how free I am. Mira qué libre yo I soy. can move. Puedo moverme. I'm light in the Lord. Soy luz en el I'm not Señor. held down. I'm not No burdened soy, down. no soy una carga. Now he says, go to verse 13. Versículo 13. But all things that are exposed Mas todas las cosas are son made manifest by the light. puestas en evidencia por la luz. For whatever makes manifest is light. Son manifiestas porque la luz es lo que la Therefore, manifiesta he todo. says, now look at your neighbor. Mira a tu vecino y Say, di, awake you sleep. despiértate tú que duermes. Chrissy, you got our song ready? ¿Tienes nuestro canto listo? Arise from the Y dead. levántate de los muertos And Christ is going to give you y light. te alumbrará a Cristo. Turn to the other side. Say, Mira a awake tu otro you who sleep. vecino y despiértate tú Come on, arise from que the dead. duermes. Y Christ levántate is de los going to give you muertos light. y te alumbrará a Cristo. God, we are waking up right Nos now. estamos despertando, Señor. We are awakened. Nos estamos despertando. Turn it up, Chrissy. There are dead things. Hay cosas muertas. There are dead ways of attitudes. Hay cosas, maneras There are dead muertas. ways of being yourself. A maneras And antiguas de when we ti. say wake it up, Y cuando decimos wake despiértate, up to the way that you decimos was despiértate and de la let manera que that tú thing eras go.
y deja ir esa cosa Wake up to the attitude that you Despiértate had before a la and actitud let que that tenías thing antes go. y deja ir esa cosa. Some of us have been hiding. Nos Some hemos of estado us have been escondiendo, dead. estamos And he's muertos. just saying, wake up. Y él dice, despiértate, That levántate. is not who you are. No es quien tú eres. You're not been called to hide. No has sido llamado a You've been esconderte called to step out has sido in the llamado a light and be salir the light. y ser la luz. Somebody